Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Sing Cebu. it, Cebu. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Sir Joe. Good afternoon, Rachel. Hello, Cebu. Kumusta ka mong tanan? Welcome sa Sing It Cebu. Unya, tanawa. Welcome, sir, from Vietnam with love, ani, sir. And of course, kumusta man, Sir Joe? Well, as I'm back again because maka-addict man sa dining Sing It Cebu. Wow. Because this is one of the shows nga I would really love to be with. That's why I'm here again. Wow. So happy to have you here today, Sir Joe. No, so thank you for kanang accepting. daghan ba ya kayong kuan kanang mga fans pud nimo nga maghuwat. Aray ko, wag pa siguro. Nay daghan. Sige. Okay. So karon mga higala daghan tag mga gipang-andam alang kaninyo no. So kanang special pod kung imo tan-aon kuan ni siya murag ako ra ni gunusara diri nga kuan kanang babayi. Well, but music, manggod, is the language of our soul for your Yes. listening and viewing pleasure, di ba? Especially Ruchel is one of the best singers I've ever known in Cebu and the Visayas and Mindanao. Apelo na lang nato ang Luzon. Wow. At this point, Sir Joe, ato sang i-welcome po ang ato ang guest. Nag-inusara gihapon siya karon. Hello to Aris Villarta. Hello, mayong adlaw no, natuntanan ng bata nga June Villarta no. Villarta gihapon. Villarta day no? Ingon sa man ni June. Muna yung mga kuko Martin Product. Agala, di ka ma-third, no? June ra gihapon. Dili June day. Aris na. Aris Okay. na, yeah. Okay. Oh, so, we'll kung keep andyan- the ball rolling. Yes. Okay, Sir Joe. Ako ni sugdan, no? This is a requested song. Favorite ni siya. Stevie Wonder song ni siya, Sir Joe. Wow, Onya. yeah. Medyo na siya pagka-sad. Onya. Kita, ganahan ba kita senti-senti, no? Yeah, you know, Filipinos are very emotional, especially the Cebuanos, di Yes. ba? This is for Miss Isabel Humauas of Olango Island. Diha sa Olango Island, Lapu-Lapu City. Naarba may gamay diha nga property sa Olango. Gamay ra hinoon, no? Pa ito ami, Sir Joe. Mga tuta. Ato ning pangitaon si katong nag-request. Isabel. Unya, Sir Okay. Joe, ako lang ipabaw, Sir Joe, nga pag adto na mo sa Olango, gidadaan may usa ka box nga, kuan, Sir Joe, usa ka box nga saang. Wow. Yes, this is for you, Miss Isabel Humauas. And kuan po niya ha, salpo na pa ba? Okay. Lately I have had the strangest feeling, with no vivid reason here to find. Yet the thought of losing you's been hanging round my mind. Far more frequently you're wearing perfume. Will you say no special place to go? But when I ask, will you be coming back soon? You don't know, never know. Well, I'm a girl of many wishes. I hope my premonition misses, but what I really feel
'cause this time could mean goodbye. Lately, I've been staring in the mirror, very slowly picking me apart, trying to tell myself I have no reason with your heart. Just the other night while you were sleeping, I vaguely heard you whisper someone's name. When I ask of you the thoughts you're keeping, you just say nothing's changed. Well, I'm a girl of many wishes. I hope my premonition misses, but what I really feel, my eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. 'Cause this time could mean goodbye. Goodbye. I'm a girl of many wishes. I hope my premonition misses, but what I really feel, my eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. 'Cause this time could mean goodbye. Wow. You know, Miss Rochelle, Yes, Sir Joe. whenever you sing, naagyo ko'y goosebumps. Really? And I could feel everything, every lyrics of the songs that you will utter. Actually, ma'am sa to na-carried away ko sa imong acting. When we had this Lenten drama, kayo gut. Oh, so grabe ka ang imuhabang projection sa imong emotion. This song somehow said Sir Joe kay nagid siya ka ng kuan sa dughan. Bisag dili siya ingon based on siguro na night time nga na based on experience no. Yes. Bisag dili pa siguro na may experience pero sakit kay siya no kay nga Mo no. na giingon sa Tagalog may hugot. May hugot. Lalimang kaanag makadungog kag mag-mention og kuan laing name na tulog no. Mura gyud pa siya kuan. So mura gyud pa siya eksena sa movie. Mao bitaw no. Pero kuan gyud no kaning grabe ni ang music gyud makakuan sa atong mga I know those who are listening and viewing our sing it. Grabe sa ni ilaharong ma-affected labi nag si Rochelle Borbajo ang mukanta. Muna siya. So, Okay. katong dunay mga request, sige, pahibaw alang may kaatog yun na Tagalog pagtagad. So, katong nga song, once again, ako itong i-dedicate no, Isabel. So, akong Inday Isabel. Alright, so at this point, ako na rin ihatag, John Villarta Our Jr. guest for the day. Kahit maputin ang buhok ko, Yeah. Aris Villarta. Alright, hello. Aris Villarta. Come on! Kahit maputi na ang buhok ko. Let's go! Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y agkanat
yakapin. Ipapaalala ko sa'yo ang ating pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Kahit maputi na ang buhok ko. Alright! Ang nakalipas ay babalik natin. Hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Kahit maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong manangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang ating pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Kahit maputi na ang buhok mo. Kahit maputi na ang buhok niyo. A great, wonderful Yes. version. A jazz interpretation of Kahit Maputi. Kana siya nga Richard version Poon? is ni Richard. Richard Poon. Richard Poon making popular with the version. Hibaw ka, may ganino, di pa maklaro akong puti. Wala man, wala may puti, Sir Joe. Wala Wala na, siya. actually. Na. Di lang ko musulti sa akong age. I might be telling you my age. Senior na ko, daghan akong nadawat nga senior, ayuda. Yeah. Unya, Sir Joe, natay mga si Songs and Memories. I think ang name ano si Annalyn. Hi, Ma'am Rochelle and Sir Joe. Joe, watching here from Mambaling. Excited na ko mo tanaw. Ug mo kanta si Sir Joe. Joe, unta magalgal si Doc Rene Obra nga mo kanta diha gihapon. At si tanaw naghuwat lagi imo mga fans. Mag-agad ra lagi kog na I duet pwede nato kay di ba ako singer. So mo nang madaraman ko si mong kanindot mo kanta. So duet ra gi ako sa karon. Unya, si Kwan Sir Joe, Marvin Kabatania. Good afternoon, ma'am and sir, watching from Danau City. Pa-shout out. Unya, na ako ang best friend diha ba ni Kuan kay Lagobs kayo. Pupsla namang ni message niya siya diri. So ako nalagyo siya basahon. Na ako'y na-remember ani nga kanta to lately ko no. Kato mga panahon sa college. Na ako'y na-remember ani nga CD nga gimating. So siya na kabaw ano gimating ang CD. Magimating. Gikuha Sir Joe ba? Kita ra gid duha na sayon anang ko ana katong lately Sir Joe. Actually nato siya story. So sa CD. So iya gi message. So sila diha sa Lapu-Lapu Sir Joe akong i-hide diha na siya sa Pusok Lapu-Lapu City. Mao siya akong si Mai. Mao siya akong friends in Svetos pa ko Sir Joe. So si Mai. Yeah. Si I Mai. remember. Oh, Yes. hello, Mai. Oo, sa ato pong mga crew and staff. Yes, Sa ato unya. mga productions. Kauban si Noel, si Machel, unya ang akong beshi si Beshi nga murag nayayay po sa akong beshi so get well soon. My beshi Ellie, unya ang tanang taga Lapu-Lapu, unya di sa ko kalimtan pa si Manglod ang akong mama Sir Joe. Si Wani Borbaho nga naa siya ron sa Kanhulaw siya karon. Hi, Miss Wani. Good afternoon. Oh, ni kanta sa to siya diri ato. Oh yeah, nagdungan may katong kalit kog surprise og garing. Gi-surprise ako nimo. May ganit duet sad.
anad man tada Sir Jo, no? So kanang actually kana so pwede ra magyud o rich na dayon o ana gyud ang mga singer ba ready Di man ko singer. singer man. Trying hard. At this point atong pasalamatan ang Lourdes Food Product and Catering Services. Services. Salamat. Wow. Og ang 6-2 and Bining Meat Store. Daghang kayong salamat. Kanilang, yeah. At this point, Sir Joe, mao na ni sugdan na nato atong duet. Sige. Duet lang sa ako ha, mga kaigsuunan o kahigalaan because I'm not really a professional singer. So at least Ma'am Rochelle makadasa ni maarang-arang ang akong voice. So kani siya nga song, Sir Joe, no? Kay kuan kay siya marag storytelling, no? So iya yung step by step. Mao. Pero nagay makakuan ani, sige, kahuman na lang mo Ay, kanta. makarelate. Ay makarelate. So of course, with Sir Jojo Labella, Don't Cry, Joni. Jimmy, please say you'll wait for me. I'll grow up someday, you'll see. Saving all my kisses just for you. Signed with love forever true. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Jody wrote me a note one day, and this is what she had to say. Jimmy, please say you'll wait for me. I'll grow up someday, you'll see. Saving all my kisses just for you. Signed with love forever true. Slowly I read her note once more. Then I went over to the house next door. Her teardrops fell like rain that day. When I told Joni what I had to say. Joni, please don't cry. You'll forget me by and by. You're just 15, I'm 22. And Joni, I just can't wait for you. Soon I left our little hometown. Got me a job and tried to settle down, but these words kept haunting my memory. The words that Joni said to me. Jimmy, please say you'll wait for me. I'll grow up someday, you'll see. Saving all my kisses just for you. Signed with love forever true. I packed my clothes and I caught a plane. I had to see Joni, I had to explain how my heart was filled with her memory, and asked my Joni if she'd marry me. I ran all the way to the house next door, but things weren't like they were before. My teardrops fell like rain that day when I heard Joni what had to say. Jimmy, please don't cry. You'll forget me by and by. It's been 5 years since you've been gone. Jimmy, I married
Jose. RGMA Lands Corp and Mel Real Estate Ventures, owned and managed by Maria Imelda Pulver. For inquiries, call or text Maria Manilag 0910-688-3541. Oy, di na ako ay sa 6 to Avenue Store. Nangumpra ko baboy mari kay birthday sa imuhang kinugot. Ipalit ko baboy kay barato na, presko pa, ug sakto pastimpan. Ipalit na lang sa kong chorizo kay para sa inadlaw na mong panudan. Anak, sa dito ako ba dong, pre? Kay birthday mo sa imong kumpare. Awagi ko ka sa iyo mari. 6 minutes. Ati mandar rin ako kumari. Oh, sige ko liat, balik-balik niya nga riya. Why problema 6 minutes? Balik-balik niyo ko rin eh. Sakit ko ni mo pabalikon. 6 ang Bining Meat Store. Anak ni mahibutang sa Carbon Market, Cebu City. O ang ilang mga branches, ana sa Esquina Banawa, o sa Kanduman Madawi, o sa Compostela, Cebu. Catering services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 180 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone numbers 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Limchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Alright, welcome back to Sing It Cebu, Sergio. Wow. Welcome again to Sing It Cebu. That song was very really heartwarming. Kana bang makaguol yun ba? It's a very Yes. depressing song tingali, no? Magsumbagay ko nos dyan. Okay, so yung lagi ko no, Jimmy. pag-abot ko no, gisumpayan dyan nilang kanta. So, kay bawa naka-director ba, director, mga-writer ba. So, ilang gisumpayan ang song. Igabot ko no ni Jimmy, so bagong ko no si John, kitang best friend nga nag... Nya karon Sergio, ako sang i-hi sa si Ellie nga okay diha kuno sa Kanhulaw Sergio magkuan sila mag-celebrate sa ilang cartoon festival. Wow. Sa Good luck sa inyong cartoon. Unsa man animation? Ay kuan siya Sergio, mura siya og kung di ba na mga festival sa Danao. Yeah, lagi. So sa Kanhulaw, cartoon daw kay cartoon o karton? Cartoon kay ang ilang pangkabuhayan showcase ato is from the unsa may tawag na box cartoon ba na sabi sa no. Cartoon o cartoon. So cartoon. Unya proud sa kuan nga usa sad ba ako sa nikanta sa ilang jingle. So wow, cartoon na mo. So congratulations sa mga taga Kanhulaw, labi na gyud ni Kap Rofo Imbong Bering. Mas may ng cartoon kay biodegradable. Aha. Di parehas plastic ba? Yan labi na kang tao sa plastic di. Sa gila mausap ba? Sometimes kuno ang plastic kuno ginagamit pero sometimes inuugali. Wag nating ugaliin. So cartoon lang yun guys. Kuan good for the environment, di ba? Yes. So cartoon. So sa tanang mga taga Kanhulaw, unya nasa tay manggiitan diha nga kuan Sergio ato nang ma-invite manggiitan nga pianista, keyboardista tanan si Allen Berami unya si Bingbing Jivan Baguio diha sa mga musikero na sila diha sa Kanhulaw. So kumukinhang lang tag drummer, guitarist na nagpundok na sila diha. Hello sa Kanhulaw, Lapu-Lapu City. Oy, I wish you luck. I wish
wish for the success of your festival kay nabiya sa festival. Yes, Sir Joe. Sa sinulog. Yeah. Unya, kuan atong i-hi Sir Joe basig mag-watch na ato ang friend si Sir Rolly no. Ay, Rolly Sir Diorico. Naarab ako na may plano na sa maghimo just like sa Broken Crown. Yes, thank you kay Sir Rolly sa experience no. So nindot kay to ang atong experience sa nagbuhat pat sa Broken Crown. Broken Crown Yes. and a broken heart. And a broken man. And a broken man, okay? Okay, so at this point, Sir Joe, ako sang kantahon ang awit ni Cooley Desma. You know, with this song, kini si Cooley Desma, grabe kayo, makahilak tag popcorn. Kanta. Till I Met You was one of her best kanang song ba nga iyang gi-interpret. Yes. Kinsa nag-compose ni? Di kay ko kakuan sa But composer, anyway, Sir Joe. if you hear Cooley Desma, grabe yun sa nangyam. Mura oras na sa Ruchel Borbajo, ladies and gentlemen. But mas nisamot siya, Sir Joe, katong gihimo na siyang theme song pod sa the same title. Gihimo siyang batanon, murag binaget siya nga kuan, pero nindot kay nga pagkahimo sad nga series nga gitaytulan sa Till I Met You. Okay. Yes. So ladies and gentlemen, Miss Ruchel Borbajo, Till I Met You. Cause I always thought that dreaming was for kids, just a childish thing. And I could swear love is just a game that children play, and no more than a game. Till I met you, to grow more every day. I'll love you more each day. I believe you. I believe in every word that you say. I love you all the way. Now I could swear love is not a game that children play. So tell me that you'll stay. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I'll love you more each day. Till I met you. Bravissimo, how touching. Wow. Grabe gyud ikaw mo interpret sa song pod, no? Wow. Ay, thank you, Sir Joe. It really gets into my nerve. So, mo Sa na siya. Tris, unsay tanaw nimo? Unsay mo ikakomentaryo nihang kinantahan? Tris? Sobra mas pamugas. Anak, Sir Joe, akong sulti po niya, anak yun siya Villarta. Oo, Villarta sa gyud mo. Ma-miss na to si June in this show, no? Yes, hello June Villarta nga no, naglanog-lanog siya karon sa
Sambuan. Sambuan. Kay kano sa ako nagapil-apil. Kano sa ako nagapil-apil. Nawa sad siya. May tato magkuan niya mi magkanabang translate na siya kuan. Mura bags Dolphy Panchito nito. English to Cebuano. Ako niya nahimuon. Basin sa next nga project ba nga kanang kuan na sanan po gamay comedy, no? Yeah, Pwede. There should be. A comic relief mo na giingon sa kining mga filmmakers, di ba? Yes, unya. Sir Joe, kay kuan magyud ka unsa man gyud imong kung ikay paabot on Sir Joe, unsa man gyud imong ganahan kanang nga genre? Well, I really do prefer drama, no? Kay emotional man sa akong pagkatao. Bitaw. But of course, mo laban sa gus comedy. Kay mo man sanay mo bitaw nang wakay ko matiguang bisag tiguang na sa pagkatinuod. Tungod sa mga komedya ug mga katawa. Okay, o karon ato nang kuan seryoso na ni kani nga panahon. Ang anak ni John Villartar serious ang kantahon. May mato pag last week ko nakaadto mo tong last na mo nga kuan serious kayo ang iyang primero nga unsa to gikantang kalit magsayaw oy na ni kalit og kuan si June. So kani ka unsa kani iyang version pod. So atong paminawon si Ares Villarta sa iyang Having You Near Me. Yeah. Okay, Aris Villarta. Di mo nag-serious yapon. I came to you and never asked too much, wondering what you would say, hoping you understand it's not a role I usually play. Don't speak too much of what's been going on. The past is over and gone. Give me a troubled mind, you know it's due. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay. Tonight it feels alright, feels alright. You're brave to say that you get lost in love, but you open your heart to me, and in it all you feel, you know how deep our love could be. Tonight we'll touch and tell it's time to go. Then I'm leaving it up to you. Even a fool would know that I'm not true, and I can do so much for you. And I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never
so right. Nalang ko isulti ha. I would like to comment on something. June, sorry June ha. Kaning imong anak June is a better version than June Villarta. I could combine Jose Feliciano o kinsa may lain, Victor Wood. Victor Wood, unya si Eliazar, mo ba kani siya si Eliazar di metundag or di ni siya mao ang imong partner? So Eliazar, kuan siya, shout out daw sa iyang TV. O kay karon mga Sir Joe, ang ila mga nanas lay mga kagulingong kuan silang vlog nga na Chels TV, Aris TV, Jojo TV, ana puro na TV, ipang TV. Nay antena. Kaya nga akong TV lain man, namas TV Pavilion. So nag-shout out ang atong mga kani ba silang nagbuhat og page nga ilang gitawag og TV, Elias TV. So abi na kog si. Unsa man ni vlog, unsa man ni vlogger or vlogging. Ako Sir Joe nagsuwesel ko pero mangutana jud ko kay di kay ko sure. So kana suon-suon lang ko. So kana day sila no, sa ati si Dirk Jorex kabaw ana nga murag ay si kuan po si Dave. Nagkuha man ni nag-vlog. So nganong butangan man na siya TV dong. Okay. Television. Signature siguro. TV man, di man sa ingog cellphone, no? Yes. Jojo cellphone. Jojo cellphone. So na siya mga fans ni siya ni Aris Villarta siguro nakita niya kay kani si Aris pod Sir Joe namo pod siya kanang duo bitaw sila nga unsa na ilaha comedy o comedian Labog Boys mo ni sila mga sa una kaning gitawag og Bim Bumba Brothers niya niya kato si Ray wa na tiguang na gyud ko. Okay. Buwa nga, no? Sorry ha, kay sabik na kay may mangantag. Ito matong nasud ang intro. So kani ato na gini siya kantahon Sir Joe. Kabaw ka Sir Joe ko ani. Karon lang gyud na mo siya na nasabutan nga kantahon. But one of my favorites sad pero medyo lisod-lisod siya ang kuan Sir Joe. Actually ang babay bitaw nga kuan. So imuhog gyud siya kanang paminawon nga kay siya all throughout the song ba kay nagkuan siya second voice. Pasensya lang gyud mo ha kay basig sobra na akong I love you. Okay, Something Stupid with Sir Jojo Lavilla. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lines you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I've never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights are blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Thank you.
RGMA Lands Corp. and Mel Real Estate Ventures, owned and managed by Maria Imelda Pulvera. For inquiries, call or text Maria Manalag 0910-688-3541. Ay, pre! Diin ka! Oy, di na ako ay sa Sixto Avenue Meat Store. Nangumpra ko baboy, Mari, kay birthday sa imuhang kinugot. Ipalit ko baboy kay barato na, presko pa, kung sakto pas timpang. Ipalit na lang sa kong chorizo, kay para sa inadlaw na mong panudan. Anak, sa dito ako ba dong, pre? Kay birthday mo sa imong kumpare. Awagi ko kamo sa iyo, Mari. Sis Pining, ati mandari ako kumari. Oh, sige, Goliath. Balik-balik niya nga riya. Why problema, Sis Pining? Balik-balik niyo ko nun eh. Sagit ko ni mo pabalikon. Sixto and Bining Meat Store. Anak ni mahibutang sa Carbon Market, Cebu City. O ang ilang mga branches, ana sa Esquina Banawa, o sa Kanduman Madawi, o sa Compostela, Cebu. Catering services, Colin Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 180 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone numbers 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Alright, welcome back sa atong Singit Cebu. At this point, pwede na ta sa atong mga pa-shoutout sa mga fans. Sir Joe, murag naghuwat ra po imong mga fans nga imo silang i-shoutout. Kinsa man ka ato si Kuan Direk Lormil. Kaya Hello. bang nagpa-shoutout man si Direk Lormil. Yes. One of the best directors also. Lormel Cabrera de Gracia nga naa siya ron sa kuan sir ta sa Ormoc. Taasar bas nga niya. Oh, Associate Director of sa to? Broken Crown. Broken Crown. Yes, Okay. unya akong i-shout out sad ang tanang mga taga hala nagkasag jud na siya diha starring gina sa diha kay san kusog man jud sila mananaw sa Singit. Zone sila, zone kasag. Daghan po kasag dito Sir Jo. no. Zone kasag Kalawisan, Lapu-Lapu City. Sa tanang mga taga Kalawisan unya, ako ading i-hi pod og akong pasalamatan ang ako ang BFF si BFF Jenny Intera. Thank you kay BFF gahapon kay murag long kaayo akong adlaw gahapon Sir Jo. Daghan kay ko gipang lakaw-lakaw. Iya gud intaw akong gikuyugan. Gikonsole. Yes, from morning. Yes, from morning hangtod sa gabi. So thank you so much to my BFF Jenny Entera nga naa siya sa Corinthians diha sa Basak, Lapu-Lapu City. Unya sa tanan po nga tan-aw, asa man sila karon. Hello kaniyong tanan. Unya ato sa tagag chance si John Villarta ko ang John Villarta Jr. sa iyang mga pa-shout out. Okay. Okay, shout out diya sa mga Back GMA no. Atong suki diya mga tipaminaw og tigtan-aw sa atong live diya sa Back GMA no. Oh, shout out lang Ari Zane, AC Kyler, Divina, Arico, Akiro, tanan unay-unay lang show. Sa tanan-tanan taga Back GMA. Oh, apas. Oh, maayong adlaw ka tanan diyan, no? Alright. Og sige to ganahan mo pa show sad no. Easy go. Ganahan mo pa show atong andam ra ang Bulabog Boys duo comedian. Yeah. 0927-533-6992 baka naman. Ito no. Alright, oh, maayong adlaw ka tanan. Okay. Yes, unya ma-search ra pod sa Facebook. So basin dai ka na memorize. So dali ra man kayo Aris. Yes. Aris Villarta. So i-message lang ang iyang
iyang messenger sa inyong mga pag-imbitar. Kay di juga magmahay Sir Jo, kompleto. Kay gikan sa sayo, kay manayaw man pud ni. Oh, wow, total performance ha. Usay manaygon sa inyo Sir Jo. Tayo lang tuli sa adto Sir Jo. Sige, kanang kuha niya. Pero ako, di na lang sa ko mo shout out, no? Manam kong Lormil di eh. Yes. Okay, sunod sa di ko mo shout out, mo singgit ko. Wow. Singit man, singgit. Oo, niya. Kung anang kanang si, Mami Tess nagtanaw sa live. Mami Tess Diaz. Hello. Ay, Mami Tess. Unya na po si Derek Wilnard. Nagtanaw sa atong live. Derek Wilnard Banzon. So, atong director. So, nagtanaw sa ato ang Sing It Cebu. Ug sa tanan na lang nga, nagnaa sa ilahang mga panimalay, nasa ilahang Facebook Live, hello kaniyong tanan. Hello sa kong Mami Yes. Tess ha. Mami Tess, di ba? Kita-kita rin mga idara. Duwatas di WRC niya to. Hello. Hello. Wala mga angkod. Wala yung mga angkod. Pero gibaw ka na speaking of ka ng mga tingog sa radyo no, so di wala bata gisla forever. Maulag. So dili na nang gina. Di na dito mo tubag. Si Ma'am Priscilla Raganas, no? Yes, kanang mga manindot nga. Handumanan sa Osaka. Awit. Okay, at this point, ganina kay kuan man to, serious to siya. So kani dili na siya ma-serious. Musayaw man ni. Sayaw ta. So kinahanglan pakit-on jud sa sayaw. From VST Company, sumayaw sumunod by Ares Villarta. Yeah. Yeah, with the choreography. Here we go, come on. Ang kasiyahan ay tunay na pagmamahalan ay mararamdaman lalo na kung magsasayawan. Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo. Come on! Sumayaw-sunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw-sumunod ka sa indak ng panahon, makisama, mag-enjoy ka ngayon. Here we go, come on! Sayaw-sayaw tayo, let's go! Panahon natin ay nag-iiba, kaya sundin masasayang awitin ay nararapat na tangkilikin. Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo. Awiting bago ay naghihintay upang isayaw mo. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, makisama, mag-enjoy ka ngayon. Alright, sing it, Simon! Let's dance! Come on! Panahon natin ay nag-iiba, kaya't sundin masasayang awitin ay nararapat na tangkilikin. Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo. Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, makisama, mag-enjoy ka ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod, sumayaw, sumunod. Alright, ngayon. Alright.
Alright, mo to siya ang sumayaw sumunod. O, di ba? Mo to siya swing, di ba? VST and Company, swing. Okay. Mo swing ba ka, Sir Jo? Sa unang panahon, di gamay pa kong tiyan. Alright, nice shout out. Oh, fans ni Sir Jojo. Good afternoon. Shout out Sir Jo sa Sambuan. Si Joji Mayor Mita. Hi, Joji. How are you? Haven't seen you for long. But now, I see you. I hear you. I hear you. Alright, at this point, dagatong pasalamatan na Sir Jo o na sa tanan. Thank you. Ang atong diribat si Tatay Dudong Linchua. Thank you, Nanay Dayan. Thank you, salamat Tatay. sa atong Director Sir Jo. Magbatanon kuan siya kanang loyal o niya. Kuan siya nalay na pinakabuutan. Jory Bagins. Director din Pidad o niya. Say, ma-overcome, ma-override ng iyang cut niya to, nag-shooting me. Oo, doon ay naingon lain nga, cut! Hindi sa nga akong director, may mo cut. Alright. And of course, si Dave Samako o niya ang anasa TOC, si Inday, si Maybel, si Inday, si Nilo Cabarles o niya sila si Ma'am Annie diha sa office o ang atong singer. Ay, Ma'am Annie. Hello, Ma'am Annie. Ibingaw na ko ni mo, Ma'am Annie. Maligya niya kung si Sinisibu. Yes. Okay, unya sa tanan na po daghan kayong salamat sa nagtan-aw karon sa atong singit. Ug karon Sir Jo, ang ako ang ihatag nila nga song is ni sikat gid siya sa katong mga 2000 bitaw, early 2000. So naa siya kanang nato sila yung mga ang ilahang mga hits ato katong 1 2 3 4 Kama para na Aris 1 2 5 6 7 8 1 2 3 4 man Sir Jo 5 6 7 8 onya nap siya 1 per sorrow but kani usa sa nisa ako ang pinaka favorite sad sa ilahang kanta kay more on mga kuana sila Sir Jo sayaw di na ko ka-relate di na steps ako ra katong The Supreme ba stop in the name of love tiguang naman ko kani apil ni siya sa ilang album katong 5 6 7 8 so akong ihatag nila ang kanta sa steps nga Last thing on my mind. Again, Ruchel Burbajo, last thing on my mind. There was something in your voice that was telling me don't be too sure, arousing my suspicions I have never felt before. I thought we had it made, I thought you'd never go away, but now you're suddenly like a stranger and you're leaving a love behind of all the things that was ever planning for. This was the last thing on my mind. Woo! When I looked into your eyes, there was something you were telling me, but in my confusion I just couldn't see if there was any doubt. I thought that we will work it out, but now you're suddenly like a stranger and you're leaving a love behind of all the things I was ever planning for. This was the last thing on my mind. Oh, 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 ooh. There was something in your voice that was telling me don't be too sure, arousing my suspicions I have never felt before. I thought we had it made, I thought you'd never go away. Right, this is gonna be our last song of your song, your music, your listening pleasure. Sing it, Cebu! Hangtod sa sunod Sabado, nakasalam Sir Jojo Labella, Aris Villarta. See you this Saturday. This was the last thing on my mind. Oh, 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 alright. But now you're suddenly
Thank